Okay, chapter 1, reviews on the magnetism and magnetic circuit lah. And after that, we go to the introduction to electromechanical energy conversion. Jadi tajuk ni saya believe lah some of you dah familiar lah. Tak apalah, kita just revise balik, refresh balik what you apa dah tahulah. Okay, what is electromagnetism? Jadi basically, what meaning by electromagnetism is the study on how the current produce magnet and how the magnet produce current. Ini dua study yang kita perlu tahu. Macam mana arus menghasilkan magnet punya field lah, flux. Macam mana arus menghasilkan flux, satu study yang perlu tahu. Ataupun macam mana magnetic produce current. Ini dua fenomena yang berlaku dalam electromagnetism. Kita nak study bahagian tu lah. Jadi that is our target lah, our intention. Macam mana arus boleh menghasilkan flux dan macam mana flux boleh menghasilkan wautan ataupun arus. Okay, itu dia punya keyword dia lah bila kita talk about the electromagnetism. Okay, so the first point here, understanding the magnetic field of strength generation and their interaction with moving electrically charged particles. Ini Ampere laws. Jadi Ampere's law state that macam mana bila ada arus mengalir dan arus tersebut menghasilkan medan magnet. Jadi medan magnet itu terhasil sebab apa? Sebab apa boleh menghasilkan medan bila ada arus mengalir? Itu first thing that you need to know lah. That's electromagnetism. Basically, that medan dihasilkan oleh the moving of particles, electrically particle charge. Itu yang menghasilkan medan magnet. Bila elektron dapat charge, dia moving to bergerak lah. That one cause the magnetic field produced in the when ada current. Jadi itu dikatakan Ampere's law. Ampere's law mean bila ada current, ada charge, ada particle charge moving in the conductor itself. So bila particle charge moving, they produce force or medan magnet. Itu yang pertama that awak kena tahulah. Itu dikatakan sebagai Ampere's law punya konsep lah. So current produce magnetic field. That's the Ampere's law. And then second point, important point is use the right hand rules to determine the direction of magnetic field around a current wires or coil. Ini second most important thing. Kita nak tahu macam mana direction of field produce in the wire or in the coil. Jadi kita pakai kaedah right hand rule, hukum tangan kanan. Jadi bila you tahu arah current mengalir, okay, kita pakai hukum tangan kanan lah. Tangan kanan tahu tangan kanan kan? Genggam tangan tu, dia punya hujung ibu jari tu determine the direction of current, and dia punya jari-jari kecil lain-lain tu determine the direction of force produce. Itu dikatakan sebagai right hand rules law lah, to determine the direction of flux produced when the current flow in the coil. That's second one, that important thing that we need to notice lah when we study the electromagnetism. Okay, then number 3, calculate force on moving charge. So bila current mengalir, dia akan menghasilkan force, okay, disebabkan oleh moving particle charge. So macam mana kita kira force tersebut? How we going to calculate force ataupun torque yang dihasilkan oleh moving charge tersebut? Itu yang ketiga lah, benda yang penting kita tahu. Determination of the force produced by the current. Okay, nombor 4 dalam subjek electromechanical ni, we're going to calculate the voltage induced in the coil by changing magnetic flux in a conductor cutting through magnetic flux. This is Faraday law lah, nombor 4 ni. So Faraday law state that bila the chain of flux cut the coil or conductor, it produce voltage. This is Faraday law. Simple je lah. Bila ada flux linkage chain ataupun berlaku deflux over dt, ada berlaku deflux over dt, the flux change with respect to time, then dia akan produce voltage dekat coil tersebut. This is Faraday law lah. Okay, this is Faraday law. The bigger the flux density, the bigger the voltage produced. It's simple thing. It's a Faraday law. Faraday law mean the flux produce voltage. Terbalik.
Faraday law is a flux produce voltage or current lah, terbalik. Kalau Ampere's law tu, current produce flux. Dia ada dua isu kat situ. Kalau you talk about Ampere's law ni, the current produce flux. Okay. Kalau you talk about the Faraday law, the flux produce current. Or the flux produce voltage. Voltage lah. Current ni bila ada voltage, ada current kan. But first dia produce voltage first lah. Voltage ada dua keadaan. Satu dipanggil motional voltage. Satu lagi macam you can say that the static voltage lah. Macam dalam transformer. Dalam transformer is static. There is no moving thing there. Jadi dipanggil static voltage. Atau ada nama lain voltage ialah voltage produced by the chain of flux in the transformer. Dia menghasilkan voltan juga. Okay. Bila ada voltan ada arus. Tapi dalam transformer tidak berlaku sebarang moving lah. Tidak ada sebarang komponen yang moving. Berbeza dengan power station. Power station ni ada something that moving, which is rotor. Rotor is moving. Rotor is actually is flux. Kita inject DC current, dia akan jadi flux. So that's one dipanggil sebagai motional voltage. Itu dalam generator. Dalam transformer dipanggil voltage lah ataupun static voltage lah. Itu beza. Maksudnya Faraday law is a law stated that bila ada perubahan flux, dia akan menghasilkan voltage. Dia berbeza dengan Ampere's law. Okey, itu nombor 4. Yang awak perlu tahulah dalam electrical machine. Nombor 5, use Lenz law to determine polarities. Okey. Nombor 5 ni, how to determine the polarities of the water induced in a conductor or in a coil, for example. Jadi kita pakai Lenz law. Lenz law ni satu law yang kita boleh check arah ataupun direction or polarity of the water yang terjana tu. Kat mana positif dia, kat mana negatif dia. Kita pakai Lenz law. Nanti kita akan tengok one by one lah. Bila kita move further, nanti kita akan tengok one by one lah. You boleh relate what you study today dengan what you get later on. That's Lenz law. Kita boleh check polarity ataupun direction of water induced in a coil or in a system or whatever lah. Okay, then number 6. Apply magnetic circuit concept to determine the magnetic field. Okay. In practical device relay. Jadi kita nak apply lah. Kita nak apply whatever we know just now dalam practical device. Contoh relay, actuators, electrical machine. Okay. So what is the stored energy in that particular device? And then after that we can apply Lenz law ataupun Faraday law ataupun Ampere's law tadi untuk check dia punya torque and so on lah later on. Kita apply all this theory in the practical device. Nombor 6 itu dia punya nombor 6 lah, nombor 6. Nombor 7. Okay. Determine the inductance and mutual inductance of a coil given their physical parameter. Okay. Jadi kita nak pakai method inductance. Inductance ni apa? Peraruh. Peraruh dan juga mutual inductance. Jadi dua inductance ni penting lah. Sebab once you know this inductance in that particular system, kita boleh cari dia punya energy and also force also juga. Kita boleh dapat force. Jadi force atau energy ni kita boleh dapat daripada energy stored in the magnetic circuit. That's one way. Bila you tahu how much energy stored in that relay ke actuator or machine, by knowing energy ataupun co-energy, kita dapat cari dia punya force or torque. That's one way. The second way, kita boleh cari force and torque by knowing the inductance ataupun mutual inductance. Kalau awak tahu inductance dekat unit system tadi kan, dan kita boleh dapat juga force yang terhasil ataupun dia punya energy stock yang terhasil dekat inductance tersebut. Okay, so when you know the energy in the inductance or in the mutual inductance, then that's not easy lah for us to find the energy stored and also the force produced. The important inductance and mutual inductance. Okay, then number 8, understanding the core hysteresis saturation. Okay, yang ni kita study more on core lah, core itself. Sebab dalam magnetic circuit kita ada core. Kita ada core, kita ada air gap. Ada dua kan. The thing that construct the magnetic circuit, dia sama ada magnet tadi dia lalu ikut core atau melalui ikut udara, air gap.
Jadi kita nak tengok sikit lah macam mana karakteristik hysteresis saturation pada core tadi. Core tahu core. Core ni truss lah, truss. Material that construct the relay tu contohnya. Apa material dia? Core, apa jenis core? Sama dia ni besi ke ataupun dia cast iron ke, steel ke. Okay, that's a core. So we know we study roughly the relationship between the core type and hysteresis, saturation dia dan losses kat core apa dia dan eddy current, composed magnetic circuit such as iron lah. Boleh ya? That's a few things that we need to understand lah when we study the how the current produce voltage and also how the current produce magnetic field ataupun magnetic field, how the magnetic field produce the current or the voltage. Itu maksud dia electromagnetism. Okay. Dia block. Boleh nampak Boleh. Now we go to the electromagnetism in device lah. So you just go to we see on one device, we call it iron bar lah. Besi So in iron bar, you can see that iron bar is anything that based on iron is magnetic materials. You kena tahu satu Apa saja yang ada dalam iron, besi, dia adalah bahan yang ditarik oleh magnet. Anything yang magnet tarik lah. Kalau magnet tak tarik, dia tak panggil bahan magnet lah. Contohnya kertas ataupun apa yang bahan magnet tak tarik. Anything yang tak ada besi dalam tu, dia tak akan tarik lah. Okay. Tapi bila ada besi saja, base besi, then dia adalah magnetic materials. Okay, contohnya iron bar. Iron bar ni dia ada magnetic material dekat dalam dia lah. Magnetic molecule sebenarnya. Tapi dia scattered. Dia macam ni lah bentuk dia. Dia ada plus minus gitu kan. Dia berterabur lah. Ini magnetic material in magnetized state. Maksud dia belum magnetize lagi lah. Dia belum magnetize lagi. Iron bar ni belum dimagnetkan lagi lah state dia. So the molecule of magnet lies in random manner like that. And there is no resultant external magnetism exhibited by the iron bar. Itu. Jadi dia belum jadi magnet lagi lah. You can see like that lah bentuk dia. So there is no resultant external magnetism. Jadi exhibited by the iron bar. Ini untuk iron bar. Kalau kayu ke atau bahan yang bukan magnet, macam ni molekul dia. Langsung tak ada magnetic material, magnetic molecules. Dia tak ditarik oleh magnet lah. Kayu ke, plastik ke, apa lagi. Apa-apa yang bukan bahan magnet lah. Itu dia tidak ada magnetic molecules dalam tu. Itu molekul yang wujud dekat bahan-bahan tertentu. Okay, bila kita letak magnet dekat bahan iron bar ni, okay, kita letak magnetic field lah. Contoh kita ada tu magnet bar dekat magnetic field. So what happen now to the molecule of the magnet ni? Dia akan start to randomly to align each other. I can see. So this is north pole, this south pole. Okay, so this one become south, dia akan tarik lah. Dia akan jadi south pole, dan ini kan dia north pole. So dia cuba tarik bahan ni ke arah dia. Okay. Itu jadi apa berlaku pada molekul kat sini, dia start to align. Tapi tak fully align lagi lah. Ada yang macam-macam ni kan, belum lagi. Dia belum. So when iron bar is placed under then this molecular magnet start turning their axis and oriented themselves more or less along a straight line. Itu yang berlaku pada molekul magnetics dalam iron bar ni lah. Bila kita dekatkan dia dengan satu bahan magnet, dia akan jadi south pole kat sini sebab ni north. Ciri-ciri magnet tahu kan? Magnet punya ciri, dia punya flux line ni dekat sini dia akan keluar. Ini represent north pole. North pole ni maksud dia magnet keluar dekat situ. Then it goes to south pole. Bila line masuk dalam dia, south. Bila keluar, north. Itu definition by the flux line. Okay, then kalau kita dekatkan lagi, kita make the stronger magnetic to the iron bar, what happen now? Ni jauh kan? Bit far. Now kita make it, ataupun kita guna magnet yang lagi strong, ataupun lagi close. Then dia akan jadi macam ni lah. Okay. So when the iron bar is placed in a very strong magnetic field, all these molecular magnet will oriented themselves along a straight line. Dipanggil saturated condition lah, like that. Itu masuk saturated lah. Dia start to align like that. Ini ciri-ciri yang pertama lah untuk magnetic molecules. Okay.
Okay, that's happen to the iron bar. Tapi kalau bahan ni bukan magnet, dia tak ada macam ni lah. Contoh pakai plastik ke atau apa kan, tak ada macam ni lah. Okay, now we go to the magnetic circuit. What is magnetic circuit? Okay, untuk topik yang pertama ni dia tak ada kira-kira lah. Baca-baca je lah dulu. Dia belum kira-kira lagi lah. Nanti bila masuk bab kira-kira, baru awak penat kira-kira. Tapi bab pertama ni kita cuba baca-baca dulu. Kita cuba faham dari segi information dia. Just get to information first. Calculation later on lah. Lepas ni kita akan masuk calculation, baru banyak formula awak akan jumpa. Okay, magnetic circuit. As I mentioned before, the basic source of magnetic field is electrical charge in motion. Ini punya punca dia lah. Punca magnet tu terhasil, medan magnet terhasil disebabkan oleh apa? Electrical charge in motion. Itu menyebabkan terhasilnya medan magnet. Okay. In magnetic material, field are created by the spin of electron atom. Yalah, motion of the electron. Jadi bila the motion of electron in atom, they produce field. So this field aid is one another, produce net external field that we observe. Okay. Bila kita nampak magnet itu tarik kan, ataupun besi dia menarik something, itu maksud dia ada net external field. Okay. In most other material, for example, non-magnetic material, the magnetic field of electron tend to cancel each other lah. That's why you don't see any field produced. Sebab dia punya contohnya dalam apa yang bukan tembaga. Tembaga is not the magnetic materials kan. Copper. Jadi you punya magnet tak tarik dia lah. Sebab apa? Sebab material dalam tu dia tak ada produce net external field. They cancel each other. Okay, so the magnetic field of electron in a copper, for example, tend to cancel each other. Okay, that's a thing. Okay, fine. This is magnetic circuit concept. Okay, magnetism again. Just continue the lecture. What is magnetic field? Magnetism is a force field that acts on the same materials but not on other materials. Ini just definition of what is a magnetic field lah. Maksud dia menarik bahan-bahan magnet tetapi dia tidak bertindak balas pada bahan yang bukan magnet. Itulah maksud dia. And magnetic field are the fundamentals mechanism by which energy is converted, transferred from one form to another form. Okay, this is very important lah. Kenapa kita perlu study magnetic field? Because kita guna magnetic field as a buffer. Contohnya you nak transfer energy daripada electrical to mechanical dalam motor kan, atau mechanical to electrical. Jadi tak boleh direct convert energy daripada mechanical ke electrical. Dia ada satu buffer, satu sempadan lah. Jadi you have to change the energy from mechanical to field energy first, and then after daripada field energy convert to electrical energy. Macam tu. Jadi that's why very important lah. Dia tak boleh direct conversion like that. Dia ada satu energy lagi, dia panggil field energy. That means kita kena convert mechanical to field and then field to electrical. So that's the important of the field energy. Field ni magnetic energy lah. Kadang-kadang dipanggil field magnetic, same lah. Field tu represent magnetic. Kadang-kadang dipanggil field saja. Itu nama-nama dia lah. Okay, magnetic materials. Bila kita sebut what is magnetic materials, by definition, is a material that has potential to attract other material. Dia ada potensi untuk attract other material to it. Such as cobalt, nickel, steel, towards it. Anything that consists iron, cobalt, nickel or steel, dia ada capability to attract bahan-bahan lain kepada dia. Bahan tersebut kita namakan sebagai magnetic barrier. That's one. That's a definition by the name lah. Kalau dia kata apa maksud magnetic material? Something that boleh attract other material towards it. Dan bahan-bahan ini mestilah based on iron, or cobalt, or nickel and steel. Function dia, inilah tadi saya dah bincang ni kan. Act as a medium, magnetic field ni, ataupun magnetic material ni, as a medium to shape and direct the magnetic field in the energy conversion process. Later on kita tengok lagi detail lah. Okay.
Okay, this a magnetic bar. This also review lah. Kalau dia ada satu magnetic bar like that, ini konsep dia punya energy field produced by this magnetic bar. Jadi, magnetic field around a bar of magnet like that. To predicted by the direction of field. Okay, kita tahu direction of field kat mana ni? Kita dapat the pole lah. Jadi yang keluar kita panggil ni north pole. Yang masuk south pole. That's very simple lah. And opposite pole attract each other. And then align magnetic field, produce align magnetic field, and same pole repel each other. Kalau sama dia punya kutub, dia tolak lah, repel lah. Kalau dia different kutub, dia repel each other. Jadi magnet ni dia macam faham hukum alam lah. Dia suka pada jantina yang lain-lain lah. Kalau jantina yang sama dia menolak. Jadi kalau manusia suka pada jantina yang sama tu pelik sikit lah. Macam dia tak ikut sifat magnet. Boleh faham lah? Jadi magnet dia ikut hukum alam lah. Boleh, boleh. Okay. Ni. Okay, ni karakteristik of the magnetic flux line. Saya dah bincang dah sebut tadi, tapi saya ulang lagi lah. Outside bahagian luar, leave. Flux line ni leave north pole. Flux line atau flux ni dia meninggalkan north pole. Ini dipanggil sebagai north pole lah. Daripada north pole ni flux keluar daripada dia. And south pole flux masuk. Itu karakteristik ciri-ciri pertama. Okay. Jadi bahagian luar magnet ni flux bergerak daripada north pole ke south pole. Bahagian luar. Bahagian dalam magnet ni flux bergerak daripada south ke north. That is a characteristic of the flux line. Dia kalau dia keluar kat luar dia, ini dia north pole. Dalam dia masuk ke dalam ni kan. South pole. That's the first one, the first characteristic. Outside, they leave north pole, enter south pole. Inside, leave south pole, enter north pole. Itu masuk the first characteristic. Second characteristic, like pole, for example, north and south repel each other. Okay, and unlike pole, attract each other. Okay, magnetic line of force of flux line ni are always continuous closed loop. Dia sentiasa buat closed loop punya circuit lah. And try to make it as shortest as possible in the distance of loop. Itu dia punya karakter dia. Dia sentiasa ada satu loop dia sendiri lah. Satu jalan dia sendiri. For this one, dia ada satu line dia. The second one, dia ada line dia sendiri. And they try to make it as shortest distance loop. And the flux line never cross each other. Dia memang special lah. Dia tak ada ini nak potong line ke, potong Q tak ada. Dia ikut line dia je. Memang bagus lah magnet ni, sifat dia. Tak, cakap. Kita kena study lah ciri-ciri magnet ni. Kena bentuk dia lah. Ini yang tadi. Ni. Ini kalau dia attracting pole. Different pole lah. Dia macam ni, dia move. North ke south, north ke south, north ke south, north ke south, north ke south. Ini dekat luar. Luar. Kalau dia different poles, same pole, dia repel lah. Tolak. Itu konsep magnet. Ataupun kita gantung dua ni kan. Kalau kita gantung macam ni, dua magnet ni. Kalau dia different pole, dia attract each other lah. And kalau dia same pole, dia repel each other. Ini bentuk flux line dia lah. Flux line dia. North move ke south, north move. Macam tu je, kat luar lah. Yang ni dia reject. Boleh lah, itu simple lah. Ini form 5 dulu lah. Dia punya physics of magnetism. Okay, how to determine the direction of force or the magnetic line ni? Kita pakai converse. Nanti dah buat eksperimen ni lah kalau ambil fizik form 5 dulu kan dekat sekolah dulu. Kita ada buat eksperimen gunakan kompas kan ataupun serbuk besi kan. Awak nampak kalau serbuk besi awak nampak dia punya flux line dia lah. Ini by using compass kita dapat determine the direction of flux. Dia akan nampak north to south, north to south. Pergerakan kompas ni north to south. Okay? Itu dia guna flux detector.
Boleh nampak? Okay, so the flux, the symbol is like that lah, symbol for flux. Flux ni dia macam kalau electrical circuit macam current lah. Bila you ada EMF, dia ada current flow. Dia ada current provided the circuit is closed loop, close. Okay, bila ada litar tutup, ada arus mengalir. Dengan syarat ada sumber voltan. Sama lah sini. Sumber magnet datang daripada magnetic bar ni. Bila ada magnetic bar, dia source of flux. Jadi bila ada current mengalir, ada flux mengalir. Itu beza dia lah. Cuma flux ni dia boleh flow through udara. Dia boleh mengalir through udara kan. Kalau current tak ada through udara, dia through kabel. Kalau tak ada kabel, tak ada conductor, tak ada current lah. Dan dia mesti ada source EMF, electromagnetic force. Bila ada voltan, ada current mengalir, provided closed loop system. Yang ni pun nak ada flux, mesti ada MMF dia lah. DJM dia. DJM datang daripada main magnetic bar ni. Jadi simbol untuk flux adalah ni ya. Ingat apa dia panggil. Apa nama alat ni, simbol ni? Pi lah. PHI kan. Simbol untuk flux ni. Okay, this is a symbol for flux and unit is in Weber. Kalau sebut flux, unit in Weber. Weber mean the flux that flow in the magnetic circuit. Kalau dalam electrical circuit dipanggil current, arus. Itu beza dia. Kalau waktu susah faham sangat, awak cuba relate dengan electrical circuit lah. Electrical circuit current mengalir. Dalam magnetic circuit flux mengalir. Itu je simple. Current unit dia ampere. Yang ni Weber. The flux here, the flux ni kan, the flux line ni atau flux ni can be the present magnetic field. Okay. The magnetic field producing can be sourced or can be produced by the dua cara lah. Sama ada terpakai permanent magnet akan produce flux atau dipanggil electromagnet. Electromagnet ni kita excite current kita bagi dia current, DC current macam contohnya macam power station kan, rotor kan. Rotor tu dia bukan magnet kan, tapi awak excite current ni. Awak bagi DC current dia ada coil dalam tu, dia jadi magnet. Dipanggil sebagai electromagnet. Electromagnetics. It's not original magnet lah. Original magnet lah permanent magnet. Permanent magnet ni without excitation. Maksudnya kita tak perlu bagi current pun. Contohnya dalam kita punya basikal kan. Kita punya basikal dynamo tu, dia permanent magnet. Itu. Dia permanent magnet. Awak tak perlu bagi injection pun dia. Dia permanent magnet. Electromagnet ni magnet yang tak semula jadilah. Kita perlu excite current dulu, barulah dia jadi magnet. Dia ada two source lah. First permanent, second one is electromagnet. Okay. This is a right hand rule just now. Saya dah beritahu tadi kan. This is a right hand rule. This is a method to determine the flux line ataupun magnetic field line. Jadi ini contoh, you pegang tangan ni kabel provided. Kita tahulah arah arus ke mana kan. Yang kalau konduktor ni arus ke atas. Jadi you pegang konduktor ni. You hold the conductor. Dia punya ibu jari tadi determine direction of current. And dia punya encircle dia tu. Jari lain-lain tu represent the flux line. B. Boleh ya? Itu dikatakan sebagai flux line of a conductor. Itu satu. Yang kedua ni, ini kita ada bare wire lah. Satu conductor line. Kalau kita ada solenoid macam ni, solenoid. Jadi kita nak tahu direction of flux. Kita hold the wire ni. Kita tengok wire macam mana. Kita tengok direction laluan arus tu. Yang ni yang ni. Tapi saya pakai slide ni. Okay sikit. 1 minit. Okay ni you see this one.
Tak sambung. Saya punya pen tak main pula. Apa ni? Main lah. Apa dia keluar ni? Okay. Okay. Sorry, yang nampak sikit dia ada masalah. Ni okey ni, faham ni. Jadi kita ada satu solenoid, current masuk sini. Jadi awak pegang dia punya tangan ni, tangan kanan ni, pegang like that. Jadi dia punya jari ni kan, jari ni follow the current direction ni lah. Current atas kan, ni naik atas. Jadi ibu jari ke sana. Jadi maksudnya flat ke sana. Dia punya flat is this way. This way. Jadi dia keluar kat sini. Bila dia flat keluar kat sini, what's meaning by that? This is a north pole. This is south pole. Itu cara nak determine the direction lah. Kalau conductor macam ni, dia punya flat this way. Pegang kan ini direction of flat. Dia maksudnya apa dia? Dia anti clockwise. Anti clockwise. Tengok arus mengalir kat mana lah. Itu masuk ini dari sini dapat jari ni determine the direction of flux. So which is anti clockwise lah. Yang ni the direction of current determine the flux inside the bar there. So the flux moving from here to here, that means this a north pole lah. Sebab flux keluar kan. Tadi kita bincangkan dekat bila flux keluar sini, this a north pole. Kutub utara, kutub selatan. Itu that is important of the right hand rule lah. Similar untuk Syed lah. Kalau kita ada satu coil like that, satu gegelung coil, okay, gegelung coil. Jadi kita kena tahu arus yang mengalir. Arus mengalir, dia pegang macam ni. Ini seolah dia punya jejari kita lah. Jejari kita. So the current naik ke atas ni. Kan, jadi dia pegang, dia punya guna tangan kanan, hold like that. So dia punya ibu jari adalah mengalir ke sana. Mengalir ke sana kan. This is ibu jari. That means this is north pole, this is south pole. Gitu je. Jadi kita dapat cari dia punya direction of flux in this winding. This is resultant flux dia lah. Yang biru ni resultant flux. Flux resultant. Flux resultant dia. Flux, apa maksud resultant? Total flux dia. Total flux. Yang ni semua ini flux untuk setiap section lah. Dekat sini flux dia macam ni. Dekat sini macam ni flux. Untuk each part dia ada flux sendirilah. Jadi bila dicampur semua flux ni, dekat tengah-tengah dia punya air gap ni adalah ke sana arah dia. Nampak ni kan? Dia ke sana. Jadi dia resultant dia keluar kat sini. Jadi north pole, south pole. Boleh kan? Dia boleh hold je. You hold dia punya conductor tu, dia punya coil dia, tengok current masuk macam mana. This current determine your jemari tu. Jari jemari kita tu lah. Macam mana arus mengalir. Dan awak lipat dia, pegang dia punya macam coil lah. Make it like coil. So dia punya direction ke bawah lah. Ke bawah. This is north pole lah. This is south pole. Boleh?
Itu macam mana arus menghasilkan magnet. Aliran arus menghasilkan magnet. Macam mana nak determine magnet? Pakai right hand rule. Okay. Ini pun sama lah. Jadi resist of coil produce a field but similar to but weaker. Kalau kita nak jadikan dia satu, ini semua elektromagnet lah. This elektromagnet menggunakan arus dan winding. Jadi dia punya N, number of turn ni N ni kan. N, how many turn kita ada kali dengan current yang mengalir. This is a force magnet. Yang arus mengalir ni adalah current. N number of turn. 1, 2, 3, 4. Kat sini ada 4 lah. 4I sama dengan F. Macam tu. And then macam nak determine dia punya direction of flux. Kita boleh buat setiap satu sini. Akan lebih senang lagi. Anda tengok ni kan. Setiap bahagian dia akan menghasilkan flux dia sendiri. Flux sini, flux sini, flux sini, flux sini. Tapi the total dekat tengah-tengah ni dia macam tu. Dan yang kita tahulah. Dia flux mengalir dalam coil ni mengalir daripada sini ke sana. Jadi maksudnya apa ni? Dia keluar kat sini, keluar kat sini. Ini jadi north pole. Dan ini south pole lah. Itu. Jadi itu cara kita determine kutub flux dalam kita punya coil ni ya. Cuma coil ni dia produce source of magnet but weaker lah. Weaker, lemah magnet dia tak kuat, tak strong. Okay, lemah. Jadi macam nak make it strong, kita boleh guna high current sebab formula senang je. F sama dengan NI kan. N kali I. Force ni force lah. F ni stand for force. MMF atau magnetomotive force. Magnetic force lah. NI. Jadi nak tambah force, kita boleh banyak tambah winding lah. Kita lilit banyak lagi lah. Ataupun kita inject more current. Jadi salah satulah. Lilit banyak lagi. Dan ataupun tambah current, dia akan jadi bigger, stronger force. Tapi still weaker lah. Untuk tambahkan kuat, kita boleh guna kaedah. Kita letak ferromagnetic material tengah-tengah ni lah. Jadi instead of guna air saja. Tadi air kan. Sekarang kita channelkan dia pakai ni. Panggil apa? Ferromagnetic material. Ferromagnetic material lah. Ferro ni any material dan based on ferrite. Ferrite tu besi lah kan. Ferro ni ferrite lah. Ferrite stand for ferrite. Ferrite mean iron lah. Iron. So you put any device based on iron, dia akan increase more flux dekat kita punya. Jadi kita punya flux density lagi strong, so dia akan produce more stronger flux. Kalau pakai udara je tak kuat lah. What is meaning by ferrous material? Saya cakap sini lah. Ferrous material is a contain iron lah. Anything material that contain iron, besi lah. So example alloy ya. Contohnya alloy dia adalah cast iron, mild steel, ni semua dipanggil sebagai ferrous materials. Carbon steel, hard carbon steel, stainless steel, high speed steel and so on. So different material, different characteristic lah. Itu cara kita nak buat. Pertama, kita boleh tambah current. Kedua, tambah number of winding. Yang ketiga, kita gunakan ferromagnetic material di tengah-tengah kita punya air gap ni. So dia akan increase the strength of the flux produced. Ini pun sama lah tadi. Same thing. So that's okay. This kita punya current flow through this winding. This kita punya ferromagnetic flux materials. Okay, ini dipanggil sebagai cross section area A lah. A. Untuk this particular system, this A, cross section area. Okay. So what is the flux here? Kita dah belajar dia kan, guna kaedah tangan kanan, the total flux moving from here to here, inside the material, moving from here to here. Jadi ini akan jadi north pole lah. This north pole, this south pole. Dah faham Di flux keluar daripada north pole, dia masuk ke south pole. This is a flux line, flux. Okay. So what is the flux here? The flux equal to, what is formula just now? Flux. Flux ni macam current lah. Kalau current sama dengan V bagi I. V bagi R. Formula dia kan. Simple. V bagi R current. Kalau flux sama dengan
Kita panggil V, dipanggil F. F divided by. Kita panggil R, dipanggil reluctant X. Itu beza dia lah dengan sistem electrical system. Okay. Kalau dalam electrical system, I, V bagi R. Magnetic system, I sama dengan flux, V, F ataupun MMF, S stand for reluctant. Okay, jadi flux equal to, what is F? F Ni. Ni. What is S? S is reluctant. Reluctant equal to, formula dia lah, formula L, Lg divided by mu naught A. AR lah, ataupun mu naught A. Mu naught, mu A lah. Mu A ya, like that. Jadi flux is equal to Ni A divided by mu. It's a flux. Sama formula dia kan? Sama formula ha. Jadi ni this mu. Mu is permeability ya. Tengok dah belajar kan. Mu equal to permeability equal to mu naught kali dengan mu R. Okay, this formula lah. Mu is a permeability. Mu naught is a mu R is a relative permeability. This dipanggil permeability in the udara air. Kalau material ni air, kalau material ni udara saja, mu R equal to 1. Senang je lah. Kalau udara ataupun any non-magnetic material, mu R equal to 1. Okay, mu R. Mu R ni equal to 1 bila kita punya ni adalah air gap sahaja ataupun bukan air gap. Ataupun bukan bahan air gap. Contohnya plastik ataupun apa-apa bahan lah yang kertas ke, kayu ke, lilit kat kayu. So mu R dia sama dengan 1. Dia jadi macam mu sajalah. Ini formula sama kan? Ni A mu divided by L. L ni punya panjang ni L ni. The length of magnetic path. From here to here lah. L. L stand for length of magnetic path for this particular system lah. Different system, different L dia lah. Okay, mu naught ini formula untuk mu naught dipanggil sebagai apa ni? Ketelapang udara. Ni formula dia lah. 4 pi kali 10 ganda tolak 7. Yang ni awak tahulah dia. Awak dah biasa pakai. This is a constant. Constant for the magnetic material. Jadi mu naught equal to 4 pi kali 10 ganda tolak 7. Yang berbeza cuma mu R. Mu R ni akan berbeza lah. Apa material you pakai. Kalau pakai udara saja, 1. Any non-magnetic material, mu R equal to 1. That's it. Simple je. Apa-apa saja bahan yang bukan based on besi. Kayu ke, plastik ke, udara ke, anything lah yang bukan besi, mu R 1. Kalau dia besi, depend. Besi apa you pakai? Steel ke, apa-apa bahan lah. Different material, different mu R. Faham lah? Okay, that is simple lah. Simple way. Jadi right hand rule kita dah bincang tadi, tak masalah, kita dah tahu. Ini dalam bentuk, inilah. Ini cara kita tunjuk dia punya, okay, this is current, atas. Kalau you tengok daripada atas kan, you nampak current tu dot lah. Current ni boleh jadi macam arrow lah. Arrow ni. Kalau tengok daripada atas, nampak dot. Tengok bawah, nampak macam cross. Gitu. Gitu. Tengok macam mana you tengok dia lah. Kalau dekat sini, tengok daripada atas. On the top side, you nampak dot. Current masuk ke atas. Ini, dia punya finger curl ni indicate the flux direction. Macam tu. Apa itu maksud dia? Anti-clockwise. Okay, boleh ya? Direction dia. Tapi kalau you tengok daripada ni yang mana satu ni? Ada dot. Okay. Kalau current ke bawah, maksud dia current terbalik mengalir ke bawah lah. Dari atas kali kembali ke bawah ni. Dia akan terbalik lah direction dia. Tengok macam mana arah-arah yang mengalir tu. Arah macam mana. Kalau current mengalir ke sana, dia way around. Dan nampak atas ni adalah dot apa cross. Nampak cross je daripada atas lah. Daripada atas. Current ke bawah. Jadi dapat macam ni. Curve dia. Ini untuk current ke atas. Dapat yang ni. Kalau current ke bawah, dapat yang ni. Jadi kita check lah. Hopefully kita boleh tahu lah ni. Dot maksud dia, kalau nak senang, dekat whiteboard ni, dekat cursor ni kan, dot ni represent current tu keluar daripada
keluar daripada skrin komputer ni menuju ke awak. Okey, awak guna gini, right hand rule, dia punya finger tu menghala ke dada kita ni kan. Dapat yang ni lah yang pertama ni. Okey, itu maksud yang pertama ni lah. Yang kedua ni, you punya current masuk dalam you punya screen board tu. Screen kita punya komputer. Jadi, you punya finger ni masuk dalam screen komputer. Saya dapat yang ni. Dapat yang ni. Itu masuk direction lah. Dot mean, current tu keluar daripada screen. Cross mean, current masuk ke dalam screen. Ini direction flag yang dihasilkan lah. Okay. Ampere's law. What is Ampere's law? Ada soalan tak? Tak ada kan? Ini teori sajalah. Teori sajalah. Doktor, okey. Ampere's law tadi saya dah tahu first part tadi kan. Ampere's law is satu law yang kita tahu current produce flux. Bila ada current ada flux. That's Ampere's law basically lah. Bila ada current ada flux. Okay. Jadi setiap current dia menghasilkan dia punya flux dia sendirilah. I1 produce flux dia sendiri. I2 produce flux dia sendiri dan sebagainya lah kan. So the bigger the current, the bigger the flux produce. So basically you can say that Ampere's law is ini dia punya definition lah. State the line integral of the magnetic field around a closed loop is equal to the sum of current. Okay. Maksud the bigger the number of current, the bigger the magnetic flux intensity or strength produce. Senang itulah. Itu Ampere's law. The bigger the current, the bigger the flux intensity. The flux strength. H tu represent strength atau intensity. Maksud the magnetic field lagi stronger bila ada banyak current. Okay. Tapi kalau current ni terbalik arah, dia akan jadi I1, sekarang I1 plus I2 kan, is sum of current lah. Sum of current equal to I1 plus 2 equal to IN lah. Equal to HDL. HDL ni represent the it's a line integral maksud dia. Line integral ni satu kaedah lah untuk integratekan dia punya laluan ni lah. Ini matematik punya representation lah. Kita tak payah detail yang tu sangat lah. Kita cuma nak tahu the lagi banyak current mengalir, lagi kuat dia punya magnetic strength dia. Okay. Tapi kalau salah satu current terbalik negatif, jadi dia akan cancel lah. Dia punya magnetic akan cancel. Contoh I2 ni dia terbalik ke bawah. Jadi dia akan jadi I1 minus I2. Okay. Itu masuk dia punya Ampere's law ni. Jadi dia boleh tulis dalam line integral HDL equal to sum of current ataupun line integral BDL equal to sum of I mu naught. Ini cara kita tulis dia lah. Sebab kita tahu bahawa H equal to B bagi mu naught. H equal to B equal to mu naught H kan. Kita dah belajar basic magnetic. B equal to mu H kan. So H equal to B bagi mu naught. Jadi kalau represent HDL dalam equal to sum of current like that, dan kalau kita represent line integral B, DL equal to sum of I mu naught. Itu masuk dia lah. Kalau tengok buku lah, setengah buku tu dia suka tulis macam ni. HDL. Ada setengah buku dia guna BDL. Okay, kalau pakai BDL dia ada I mu naught. Sum of I mu naught lah. Kali ini saja sum of current. Itu masuk dia punya Ampere's law. Ampere's law state that the bigger the current, the bigger the magnetic strength. Like that lah, senang cerita ya. Yang lain ni saya tak nak detail sangat lah. Sebab melibatkan sedikit matematik yang kita pun takkan dirah benda ni kan. Kita nak tahu macam mana kaitan antara current dengan magnetic field saja. Ni ada cerita sikit lagi lah. Saya tak nak skip ni. Okay. And then dari sini kita tahulah bahawa HDL, DL ni the small chain of L. L ni represent the loop of current ni. Dia punya DL means small part of current lah. Kalau disebut L tu mean the total length of current. Okay, ini delta. HDL ni maksud ni lah. Line integral of H multiply DL. Small part of portion dia ambil kat sini. Itu maksud dia. What is strength kat sini? Ni formula by this one. Okay. And then kalau kita ambil the whole
the whole part of the loop ni dia akan jadi ini formula dia lah, HL equal to sum of current lah, formula sama dengan tadi lah, sum of current, same dengan ni. HL mean the total strength around this looping ni equal to HL. H kali dengan L equal to sum of current. This one lah. Ni masuk Ampere's law tu lah. Ampere's law tu, the bigger the current, the bigger the magnetic intensity. I produce H. Boleh faham? I current produce H. Jadi Ampere's law basically is the relationship between I and H. Relationship between I and H. I is source of magnetic flux, right? I is source of magnetic flux. Kita tahu. But kalau kita ada banyak current ataupun the sum of current much bigger, they can produce more strength of the flux. Itu maksud dia. Jadi based on formula ni, kita tengok sikit example of such case ni. What happen when kita ada satu long straight wire, satu lagi solenoid. Apa yang berlaku pada hash of the magnetic strength of this particular example? First go to the satu wire panjang. Like that. It's a wire lah. One wire like that. Kita cuba ambil satu dot point lah. Dot masuk current. Current ni dia, apa maksud dot ni? Dia keluar daripada screen komputer lah. Dia keluar, dia dapat magnetic. This is magnetic produced by this current. Okay. Jadi current, this radius arc. Dia punya jari daripada sini ke sini. So at different arc, different magnetic strength. Dia based on formula HL equal to sum of current ni. HL sum of current. Okay, jadi HL equal to current, which is one current. HL equal to I. L is a length of path, length of ni lah, loop ni, loop luar ni, at particular arc. Jadi ukur lilik dia. Ukur lilik kan? Ukur lilik sama dengan 2 pi arc. Okay, awak dah belajar matematik kan? Untuk bulatan macam ni, dia punya ukur lilik adalah 2 pi arc. Ini matematik lagi lah. 2 kali pi kali arc give you the length of ukur lilik ni. Okay. Jadi H equal to, at this particular arc, H equal to I divided 2 pi arc. Itu contoh tadi ya. Jadi magnetic strength at this particular radius ni equal to sum of current divided by 2 pi arc. Boleh faham? Simple kan? Tu je. Jadi kalau awak letak at this arc, kalau kita inject more current mengalir, kita dapat lagi strength lah. Lagi kuat magnetic strength dia. Kalau current besar lah. Ataupun kita boleh reducekan arc. Kalau at small arc, masuk arc ni lagi close dengan current, lagi strong dia punya magnetic strength. Awak boleh rasa kan, contoh magnet tu kan, awak letak magnet dengan besi kan, lagi dekat awak letak tu lagi kuat dia tarik kan, lagi jauh dia slow sikit, slow kan, bila dekat saja dia very strong dia punya power dia tu. Dia cepat tangkap dia punya metal tu. Simple lah, simple analogy je. Itu maksudnya di hash ni equal to I bagi dengan 2 pi arc. Okay. Itu untuk single conductor lah. Jadi itu. Jadi kalau dia punya arc smaller, then the smaller the arc, the stronger the magnetic strength. Okay, ini untuk satu conductor. Tapi kalau kita ada example kedua ni, solenoid. What happen to solenoid? Solenoid mean kita ada satu wire lah. Kita lilit wire ni. Kita ada satu toroid conductor, kita lilit wire. Wire ni. Air masuk ni, masuk dia lilit kat sini kan. Ini dipanggil sebagai toroid lah, atau solenoid lah. Gegelung of wire. Okay, this is the middle of the conductor lah. Ini bukan conductor, ini middle je. Ini depan. Conductor comes from the current ni. Dekat current kita inject current. Source of current datang daripada I in ni lah. I in, then I out keluar kat sini. So what is the strength produced here? What is magnetic field strength from this solenoid? Kita guna formula tadi lah. HL sama dengan sum of current ni. Formula dia. HL equal to sum of current. HL equal to sum of current. Multiply by N, number of turn. Sebab kita ada number of turn. 1, 2, 3. How many turn ni boleh kira lah? 1, 2 turn. Setiap 1 turn, 2 turn. Jadi HL equal to NI. Ini formula untuk solenoid.
Dia lain dengan tadi. Okay. Jadi L is the length of this one. 2 pi r lagi lah. Jadi dapat bila hash equal to ni baginya 2 pi. Apa maksud beza ni? Kalau kita guna solenoid, dia lagi strong dia punya magnetic field yang dihasilkan oleh data magnet ni. Tengok ini kali dengan N. Ini tak ada N. Jadi I bagi 2 pi r saja. Jadi kalau guna solenoid, kita dapati bahawa dia more stronger magnetic produce in this case. Jika kita dekat darat dengan N. The bigger the number of turn, the bigger the magnetic strength. Okey. Itu contohlah. That's the one thing lah. The second thing, kita juga boleh dapat magnetic strength lagi baik sekiranya kita pakai better core. Better magnetic core ni. Apa maksud better magnetic core? Better mean kita mu r yang tinggi. The bigger the mu r, the better the magnetic materials. Bahan magnet yang baik. Apa maksud bahan magnet yang baik? Maksud dia boleh generate more flux. Compare dengan yang tak baik. Tak baik mean flux dia kecil lah. Flux dia kecil. Tak bagus. So the bigger the mu r, the bigger the flux produce. Itu buat dikatakan sebagai better core. Okay. Better core mean the core that has higher mu r. Dan sebagainya lah. Okay, there is Ampere's law basically. The current produce the magnetic strength. Okay, kita dah baca sikit tadi. Then now we go to the flood density. Okay, flood density is by definition is a number of flood lines passing a number of flux, magnetic flux ni passing through unit area. This is flood density. Formula dia flood bagi A lah. Flood bagi A. Ini dia punya A area of magnetic core magnetic core dia. The flood divided by area, this is flood density. Kalau area dia kecil, so lagi padat density dia. Kalau area besar, lagi tak padat. Itu nantilah. So flood density, simbol dia B, itu flood divided by area. Jadi unit dalam Tesla ataupun Weber per meter square. Itu meaning by flood density. Okay, so kalau area dia kecil, dia lagi dense lah, lagi padat lah flood dia. Kalau area besar, so less padat. Ingat jadi unit dia Tesla ataupun Weber per meter square. Flood intensity ni kita dah buat tadi lah, hash strength. Ini tadi kita buat dalam Ampere's law tadi. Strength. Maksud dia the effort by definition, flood intensity is the effort made by the current in the wire to set up magnetic field. This is meaning by the flood intensity. Flood intensity is the effort made by the current. Bila ada current, macam mana dia boleh set up flood tadi. Small ataupun kecil kan, gitu kan. Jadi basically flood intensity equal to hash lah. Hash equal to mmf divided by L. Okay, force divided by L. Ini dia adalah ampere turn per meter. F ni adalah Ni. F ni mesti meaning by source of magnet. Source of magnet mean N kali dengan I. Ada current, ada number of turn, that is source of magnet. Jadi intensity equal to source of magnet divided by the length of magnetic path. L ni stand for berapa banyak flux you berjalan, panjang laluan dia. This is length, L. So the smaller the length, the bigger the intensity lah. Ataupun the smaller the radius tadi kita bincangkan. The smaller the radius, the stronger the intensity. Ataupun the smaller the length, the stronger, the bigger the intensity. Ataupun strength. Kadang dipanggil strength boleh juga. Unit dia apa? F adalah Ni. Ni adalah ampere turn. N ampere. N turn. I ampere. Ampere turn divided by meter. Okay. Jadi hash equal to F divided by L, ataupun kita boleh relate hash dengan B. Jadi B equal to mu hash. Jadi basically B proportional dengan hash lah. B naik, hash naik, B naik, hash naik lah macam tu.
Okay, the next one is permeability, MIO. MIO is a measure by ease of the ease. Okay, macam mana flood tu boleh dihasilkan dijana oleh suatu materials. Kalau dia senang nak mengalir, then MIO is higher. Okay, so the higher the MIO art, the bigger or the better the flux can flow. Itu masuk MIO art ya. MIO art is a permeability atau MIO art ni is a measurement lah to measure how good the device or the magnetic core itself. Kalau dia bagus, MIO art dia tinggi lah. Ni formula dia lah. MIO art equal to MIO divided MIO naught, dan depend on materials, dia punya unit around 2000 to 6000. Dia punya MIO art punya unit lah, tengok apa bahan dia lah. Untuk insulator ataupun conductor, MIO art equal to 1, ataupun air gap lah. Kalau air gap udara saja, insulator dan any other non-magnetic material, MIO art equal to 1. Selain daripada tu, ni unit dia lah. Reluctance something that oppose the flux to flow. Jadi kalau flux nak mengalir, dia ada something yang oppose dia, yang melawan dia supaya tak mudah mengalir kan, macam tu. Bagi sebagai reluctant ataupun resistant lah. Kalau dalam sistem electrical dipanggil resistant lah. Art dalam magnetic circuit dipanggil dia reluctance. Okay, reluctance is a resistant lah of a core. Jadi formula dia simple lah ni. L bagi mu naught A. L bagi mu naught A. Ini formula untuk reluctance. Boleh ya? Faham? Tengok formula ni. Ni. So L itu mu naught A. Ni. Ataupun dengan kata lain, boleh tengok macam art kan. Art ni adalah sama dengan F divided by apa? F divided by flux kan? Betul kan? Flux. Jadi F unit dia apa? Unit F is NI. NI is ampere turn. Flux unit dia Weber. Dan unit dia adalah ampere turn per Weber. Itu unit that's come from this point lah. Jadi reluctance sama dengan MF divided by flux. Kalau dalam electrical system, R equal to V divided by current. Unit dia ohm. Ohm ataupun per ampere lah. Tu dalam electrical system. Tapi dalam magnetic system, F divided by flux. F adalah NI lah. N kali dengan I. N ampere. N is number of turn. Dipanggil turn saja. Maksudnya N tak ada unit. N lilitan apa unit kan. Tapi dia masuk turn jugalah. Turn kali dengan current. Itu maksud dia. Ya, jadi R equal to ampere turn Weber equal to L. Is a length of magnetic path lah, L ni. Nanti dalam soalan nanti dia akan tukar macam-macam ni lah. Bila awak buat soalan nanti dia akan jadikan G ke, atau tukar pada K ke. Apa pun nama simbol, ikut simbol dia bagilah. Contoh simbol macam ni yang tuan bagian contohnya. Dia bagi simbol itu. Sini dia tulis K. Contoh K. Jadi sini bukan, ini sama dengan K lah. Jangan, ini is a generic formula aja. L tu maksud the length of, you kena tengok structure nanti ya. Apa dia bagi structure ni. Kalau dia bagi G, jadi maksudnya G lah. Sama R dengan G over mu naught A lah. Kalau di sini bagi X, masa sini akan jadi X lah. X bagi mu naught. Jadi tengok apa structure ni bagi nanti. Dalam chapter 1 ni dia akan main dengan unit saja. Dia akan play dengan simbol label aja. Simbol dan label lah. Simbol dan label. Jadi kena tahulah. Label ni. Dia bagi apa label ni? Kalau bagi G, pakai G. Kalau bagi K ataupun B ke, pakai B. Itu je. Jadi dia akan play dengan labeling je. Jadi saya harap awak boleh. Sebab ada yang jawab nanti dia masih pakai L juga. L ni di generic formula. Awak kena tengok structure ni bagi tu. Apa unit dia bagi kat sini. Kalau bagi L, okey, pakai L, fine lah. Tapi kalau bagi ni
simbol lain B ke ataupun apakah yang dibagi tu. Itu pelajar-pelajar yang adalah 2, 3, 4 orang yang masih lagi tak tahu, mungkin dia tak datang kelas. Dia guna simbol yang sama dengan ini. Tak boleh orang tengok apa soalan, apa simbol di bahagian soalan tu. Jadi kita akan main dengan simbol je lah dalam chapter 1 ni. Kita akan main dengan labeling je, tukar-tukar label je. Bahan dah ada sama je, kita akan tukar label je. Make sure awak boleh faham lah. Itu dikatakan sebagai reluctant, satu yang oppose the establish of flux. Jadi kalau reluctant yang baik, flux besar lah. Okay. Jadi untuk dapat reluctant yang baik, because flux sama dengan flux sekarang. Flux sama dengan F divided by reluctant. Itu flux. Kalau flux higher, reluctant smaller. Untuk smaller reluctant, untuk reluctant smaller, mu r must be higher. Itu beza dia. Kan sebab S equal to L bagi mu r A kan. Kalau mu r A ni higher, S smaller. When S smaller atau R smaller, flux higher. Itu kaitan antara mu r dengan S. The bigger the mu r, the smaller the reluctant. The smaller the reluctant, the higher the flux. Itu dia punya kaitan dia lah. Jadi that's why kita perlu pakai mu r yang tinggi lah untuk set up flux yang baik, yang besar. Okay. Sikit lagi dalam pukul 10.50 kita break 10 minit lah. Dalam 5 minit lagi. Dan kita boleh sambung je lah. MMF. MMF ni sumber tenaga magnet. You can see like that. Sumber magnet. Jadi magnet tu dah asal daripada MMF atau dipanggil magnetic force ataupun F lah, simbol dia F. Ini sumber dia, sumber magnet datang pada F. Kalau F tak adalah magnetnya, tak adalah flux ni ya. Jadi flux ni datang daripada adanya F ni. Macam mana F ni ada? Sebab ada Ni. Ni ni sumber kepada F. Maksudnya you kena inject current yang ada winding. Jadi F sama dengan Ni. Mesti ada ni ya. Ni sumber flux. Okay, mesti ada current, mesti ada winding. Okay, dan bila ada benda ni barulah flux dia boleh mengalir. Okay, kalau ada winding, tak ada current pun tak guna ya. Winding ada, tak ada current. Current kosong. So, nothing ya. Dia takkan jadi magnet. Jadi untuk jadikan dia magnet, elektromagnet tadi kan, make sure kita inject current kat sini. Dan barulah dia ada source of magnet. Dan magnet boleh flow ikut line lah. Line ni. Dan bila magnet flow, dia ada reluctance. R ni oppose the resistance of the flux. Itu dikatakan sebagai. Jadi MF, F equal to Ni. Jadi macam saya cerita tadi lah. Untuk besarkan source of flux, you kena tambah winding. Kan, adapun kita boleh guna tambahkan current lah. Macam tu. That's thing lah that you need to know. Higher N, higher current, then you get better flux produce. And reluctance ni depend on kind of coil you pakai ni ya. Reluctance sama dengan apa formula dia? Reluctance sama dengan L divided by mu A ya. A ni dia punya cross section area ni. Keluasan laluan magnet ni. Kalau lagi luas area dia, arc lagi kecil lah. Itu. Jadi arc ni control by the area of flux line flow dan juga mu yang pakai ni. Mu. Jadi kalau mu ni besar, mu arc besar dan arc kecil lah. Ataupun area lagi besar, arc kecil. Tapi kalau laluan ni panjang, lagi besar dia punya radius dia, dan arc lagi bigger. Itu basic kaitan lah. Beberapa basic thing lah yang you need to know. Okay. Di MMF tadi kita bincang MMF sama dengan simbol dia F lah, Ni. Flux, Ni dia flux. Okay, magnetic curve. Magnetic curve ni adalah satu ciri-ciri bahan magnet. Bila kita ada satu bahan magnet, sifat-sifat dia dihasilkan, kita boleh observe sifat dia based on BH curve. B versus H. B ni flux density ya. Tesla dah bincang sebelum ni. H lah flux intensity. Unit dia
Ataupun kita boleh graf ni kita tahu kita boleh jadikan ni sebagai lambda lawan dengan current. Graf ni BH curve ni sama dengan lambda lawan lambda is a flat linkage. Ini current. Arus kaitan dia gitulah. Okay, jadi ni apa maksud bila kita ada satu bahan magnet, bila kita test dia punya H versus B, tadi kita tahu kan ni hubungan dia kan ni ni hubungan dia. H naik, B naik lah. Okay. Ini constant this is constant. Constant. H equal to H equal to Ni divided by L. Kita bincang ni kan. Ni divided by L. H. Flat intensity. Maksudnya bila you naikkan current, H akan naik. Bila H naik, B naik. Okey. Jadi kita ada satu coil, ada coil dengan coil ni, ada current, inject current sini I. I naik, H naik. H naik, B naik. Ini curve dia. H naik, B naik, naik. Ini linear sampai satu tahap dia akan sampai sini dia berlaku near saturation. Apa maksud near saturation? I naik, H naik, but B naik tak linear lagi dah. Dia start to going slow down. Patut dia naik ikut follow ni kan, patut dia follow ni lah. Dia just going down like that. Dia tambah lagi current, H naik, B tak naik lagi dah. Sampai satu tahap dia stop from rising, B tu. Ini dalam sebagai saturation already. Ini semua bahan-bahan magnet dia ada ciri-ciri macam ni lah. Cuma bergantunglah ada yang cepat gitu. Ada yang macam tu kan, ada yang slow gitu. Ada macam-macam lagi, ada yang tinggi lagi saturation dia. Macam-macam ikut device lah. Tapi semua ada karakteristik macam ni. Linear and then become saturated. Okay. Jadi kita panggil sebagai BH curve for the magnetic materials. Boleh Jadi H determined by current. Current naik, dalam eksperimen kita naikkan current lah. Tambah current, measure H dia. Bila H berubah, B berubah. Jadi region ni linear saja. Maksud linear lah. H naik, B naik linearly. Sampai tu tahap, you punya cost tak saturated already. Saturated mean macam saya tunjuk graf tadi kan, you punya magnetic molecule of the magnetic start to align. Align sampai di align saja dia start tak ada naik steady state. Gitu je. Bila dah fully align dan kita dapat titik saturation yang berlaku. Maksud dia punya magnetic molecule tadi dah start to align each other. Okay, so semua bahan-bahan magnet dia akan show this karakteristik BH curve. Jadi kita akan guna curve dalam study nanti bila kita nak cari energi nanti. Energi nanti kita akan dapati bahawa area ni sebenarnya adalah kat sini katanya ada BH curve kan. Contoh ni saya jam sikit lah. Saya jam sikit. Dan area ni ini BH curve. Area kat sini dipanggil sebagai energy stored in the magnetic field. Energy. Kat sinilah area between sini ke sini, energy stored. Okay, adapun kita boleh buat lambda I. Lambda I, this area energy stored. Jadi awak kena cari luas kawasan ni lah. Cari luas kawasan ni, darab dengan setempat, ini dapat cari dia punya total energy. Dan dari situ dapat cari dia punya force dia. Force yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Contoh relay. Berapa force dia kan. Okay, I think about 11 o'clock kita ambil about 10 minute break boleh Boleh. Okay, kita start Boleh, pukul boleh, 11. Boleh minum sikit ke apa ke, basuh muka dulu. Baik, Doktor. Boleh. Terima kasih. Terima kasih, Doktor.